नमस्कार दर्शक बंधु सोमनाथ पंडा यूट्यूब चैनल आपण मानकु स्वागत। आसंतु जानिबा आजिर यात्रा संपर्क रे सूचना। आज मार्च मास 27 तारिख 2025 मसीहा गुरुवार। आसंतु जानिबा आज केउ यात्रा पार्टी केउठी कहार को नाटक मंचस्थ हबो ता पूर्वरु आपण मानकु हमर गोटिए रिक्वेस्ट यात्रार सठिक खबर जानिबा पई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु ता सहित बेल आइकन को मध्य दबाई रखंतु। ताहाले आसंतु जिबा आउ डेरी न करी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण अपडेट जानिबा। यात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार चतुर्थ रजनी गोड़ीसाही कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक 2 के 2 2 दुणे 6। यात्रा इंद्र भुवन आज तार द्वितीय रजनी नाचुणी खोर्दारे आजिर मंचस्थ नाटक कोटिए पुण्यरे गोटिए झियो। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज तार द्वितीय रजनी बालीसाही पात्रगड़ केन्द्रापड़ारे आजिर मंचस्थ नाटक राजधानीर रजनीगंधा राजधानीर रजनीगंधा। यात्रा ग्रांड महल आज तार द्वितीय रात्रि दुर्जन भुवन ढेंकानाल आजिर मंचस्थ नाटक एमिति केमिति बदली गल। यात्रा याज्ञसेनी आज तार द्वितीय रात्रि गोलबाई खोर्दारे आजिर मंचस्थ नाटक पांच पतिरे मु सती पांच पतिरे मु सती। अपेरा सूर्य मंदिर आज तार शेष रात्रि लक्ष्मी प्रसाद राजघर पोखरी भद्रक रे आजिर मंचस्थ नाटक हाइदर हाइदर। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार प्रथम रात्रि कखड़ी गांधी हाट पड़िया कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक सेई गोटिए भूल पाई। यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य आज तार द्वितीय रात्रि विद्याधरपुर धबलेश्वर कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक जह्न रातिर झड़ जह्न रातिर झड़। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार शेष रात्रि धबलेश्वर कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक बाघ नहीं गला दौड़ी आस। यात्रा धौली आज तार प्रथम रजनी आज फ्री शो पदागाँ चौद्वार कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। यात्रा रंग महल आज तार प्रथम रात्रि चढ़ई धरा जाजपुर रे आजिर मंचस्थ नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी। यात्रा स्वप्न महल आज तार प्रथम रजनी कखड़ी ब्रह्मपुर चौद्वार कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक मेघ सवारी रे बरसा राणी। यात्रा स्वर्ण महल आज तार तृतीय रात्रि बड़गिला सप्त सज्या ढेंकानाल आजिर मंचस्थ नाटक गरीबर दुख देखिछि किए। यात्रा तारिणी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी कोलीपाल रामचंद्रपुर केन्दुझर आजिर मंचस्थ नाटक ठकीदेल बंधु हाट मझिरे। यात्रा राजधानी अपेरा आज तार तृतीय रजनी बंगुआरी भुवनेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक किन्नर बोहू किन्नर बोहू। यात्रा गौरी गणनाट्य आज तार प्रथम रात्रि गुआली गाँ राजकनिका केन्द्रापड़ारे आजिर मंचस्थ नाटक एई फगुण रे बाजिब बाजा।
ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି ଦଳା ଛକ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାନ୍ଦେନାରେ ବାଇଆମନ। କାନ୍ଦେନାରେ ବାଇଆମନ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରାତ୍ରି ଉପର ଆଡ଼ିଆ ବାହାନଗା ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସବୁ ପ୍ରେମ ଗପ ଅଧାରୁ ସରେ। ସବୁ ପ୍ରେମ ଗପ ଅଧାରୁ ସରେ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି ଖଇଫୁଟା ଶଙ୍ଖେଶ୍ୱର ଜଗତସିଂହପୁରରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଜି ତାର ଶେଷ ରାତ୍ରି ବଳଙ୍ଗା ସାତଶଙ୍ଖ ପୁରୀରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି ଓଳସିଂ ଟାଙ୍ଗୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗେ ଫିକା ଅଭିର। ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରାତ୍ରି ମାଣିବନ୍ଧ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାତ୍ରା ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି ମଳିପଡ଼ା ସମ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି ପଦିନାରାୟଣପୁର ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରି ଭାବ କୁଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ସାତପଡ଼ା ପୁରୀରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ବାକି ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।